PTG대, PG대, 나 PG, 밀리면 소리가 들었어. 그게 진이 나와요. 어떤 거요? 뭐라고? 그게 리시네. executive member, 우리는 또 뭐, 이 그룹도. 그래서 팬이로 사, 백세야, 좀 다섯 가운데 사람에게 디군하고. Actually, putting ma samo kung problema discussion karma sarema ke samui ko ke bises ke holo sa hamo yo ke sani ba ta ke dai pai ni ya ke sabe ke ho bi kita ga basic ko saya so sane ro khub ko kam sa emon ek amu ko 20 sa kita ain ko jongmo ga ain ko question PTG और PGP बोले इतिहास saya Rusia lalu aku coba kisah 1951 sini buka high school अगर पूरी रात सीनियर बेसिक बुनियादी शिक्षा दिए प्रचलन में सारा भारत वर्ष त्रिपुरा ग्रुप में चंपक नगर के हाँ सी बुका भाग के हाँ विदेश ग्रुप सारा त्रिपुरा इतने भारतवर्ष में जाने को गांधी जी ने जो नीति भी ने थ्योरी बात भी ने फिलोसफी को ये इसको प्रॉब्लम हम इतिहास में सराइना कोगा के कोनो के सिया में रहे अब इसको के दाता अम्मा थानी का अम्मा आर्ट फाइनल के चार टेबल खेलना मुसाइलमा मुसलमा पा पर हाथे को सिखाए को दुनिया सिखाए और वो अब वो दिल्ली ने एक शिक्षा ऑफिसर की टीम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट यार ले मिनिस्ट्री से और उन्हें दौलत और ग्रुप भी होती है और वो हेड करने के वो मेगालॉय निकासी दिवसे kalau selama tu barangnya, misal lepas kerja steady se. Dah payah alti bukan semua tu tambu betul. Ken kira, dua ke samudra tu semua lewat tu lah. Par equipment tu berapa? Makin payah lagi, jadi blue lagi. Only to research about the young people, blue people. Dah kau itu maya, bangga maya, Hindi jadi. Kita tu try kelas 3, proses tu. Kita para berapa kau pada lagi, betul sih grup para tu mau. Aku sih grup sih komplek. Para berapa sih grup ni sama, kita ikut para. Kita mau ikut kita mau rote tu nasi para berapa kita aku sini tu sama, semua. Ini je puja sana nasi. पूरा चीज पूरा ने आज एक मन चीज बाहु तो मोचियो फेमस जरा लीजिए डिटेल्स का रिसर्च केवती ना जब उसे जैसे फंक्शन वाले सुबह करते हैं वो तब उसी में दिल्ली का सब क्या अब दिल्ली सरकार अब जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री बा अब लोग चीज का ये शिक्षित लोग प्रोफेसर का ये जो जानिपुर लोग अब रिसर्च के लिए নাই হাতে ত্রিপুরা এমন একটা সম্প্রদায় বা জাতি ট্রাই টু যারা তা কোন এই যে সভ্য সমাজ তারা একদম আলাদা জুদা তো মমজামো আর কোন যারা বসে কোন দিকে শিখাই দিকাই তো তো 제가 খালি কোন দিকে শিখাই দিকাই ত্রিপুরা তারা বলতে요 আগে চিজও তো মেয়েদের শিখাই বসে 그때 비로가 산업이 다 다음에 불러 잡고 다니고 또 제가 시시 본적이 되니까 뭐 시시 나를 좀 너는 해야 돼 너무 돼 또 동서서 나를 동서 본데가 라이 앞으로 빠져도 빠져도 보도도 디자를 리서치를 사업이 경험이 비리고면 진이 블루로 받아도 리얼로 받아도 알아다 봐대 스킨 때문에 그러면 나이점에 그러면 앞리
বাংলাদেশ পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মে বুথা নেতা সিয়ামা নেতা আর কিছু সিয়ামা নেতা মঞ্জুরি আসে তাই তো বারবার মাসম ব্রাউনি পলিটিক্যাল আউটলুক রাজনৈতিক জ্ঞান চাল বাকে সুজ্ঞা যেরকম বিষয় মাসুক দেওয়া তিনগুলো সাধারণ মনে করি 아무리 귀한 것이 이 좋아서 학습에 빼니 놓고 터페하 사고 아프리카 또 타마세 좀 시베야고 individual selfishness ব্যক্তিগত আইনি শাসনের স্বার্থ আইনি শাসনের কাম 아무리 লোক আইন পরিবার আইনি নখন আইনি উৎসাহ উৎসু বড় জনসে তা ক্ষমতা হতো जो जाति पादानी बाचालियो देशनि पादानी बाचालियो फुल्ली सेक्रिफाइस माइंडेड जो मोयतो आमी आदि को बासा राखोमो जे थले रे फाता काम जो लो आबो को सोगे खाम दे गयो वे डिसिटी ने स्पो जुव समिति लाओ पुलिस बाइबल फ्रेमवर्क ने स्पो जुव समिति लाओ Buat orang jalan tiraweh, dangan putih naik, atau jual seperti mereka, apa biasa dangan putih kan dah. Polis, ugrab mandir macam ni para kami pakai, bodoh bukawe, roktu bodoh buksai. Apa tapi ya, kerusin sila tusir kau dia cah, bokok cah tu mat terlebih tu, foto dokumen torsani. ব্রিটিশ আমলে যেভাবে ভারতীয়রা অত্যাচারকে পাবন দিলেন চলে ব্রিটিশ ভারতীয় ব্রিটিশের কলোনিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন কলোনিয়াল শাসন से চলে ভারতীয় से তোমরা কি করো খাওয়া তিন খা করে ত্রিপুরানি মুয়েজানের নিম খা করে আই সোয়ার ইট আম স্মাইল আল সাময়ু খাতুরি কোনটা তথাতু খাবি দেই মাত্র যে দশ দশ বাজে বল বাবুস যৌনা তুষার খেলে যাও যুব সমিতির তুষার খেলে যাও যুব সমিতির হাতে আগিয়ে যাও দাঙ্গা আমা দল সিপিএম দাঙ্গা খেলে সিপিএম পয়সাছে দাঙ্গার সময় খিচুয়ে দশ দবলি পাবো নকশিয়া খুঁজেও মঞ্জু পাবাজু বলি নকশিয়া খুঁজে অর্থপা দাঙ্গা খেলে বা যুব সমিতি স্টার্ট কর তোমরা সে তাই নি ইস্যুটি মানুষের অত্যাচার গেলে কষ্ট দিতে যে কিছু কেন গেলে আবার দশ দবলির পাবো কি মুসলিম কি চিবে খুঁজে দেয় যা মুয়াদানাই ভার্সেস ওয়াইসা যাই হোক তুইহা নানা নানা শ্যামা মানে পৃথিবীতে যত রকম অত্যাচার তোমাকে হাত আর এই বিশ্বকে হাত তোমাইবা কিন্তু সত্য ধর্ম থেকে সামতানয় ওয়াইসারও তাই নিশ্চয় নিয়েছিলেন খাপ মন্ত্রী ওয়াইসারের উঠাই দিব বলবে তারপর মথানা ওয়াইসারের উঠাই নিবে ওয়াইসারও কেক নিবে political person six years thaya maya pede thaya kosto menwe kosto bisa ade ago tarabo ai na mai na ando re thalayo reo taro thalayo ne biru masa munai sakri ke bangki makai ko reo beino playa beini hami soke maya sotomo asu kosto ke se six years mayo bomai 주라시 인간이요. 아무 이티하스 소모이 그래 이티하스 뭐지? 나 간주내시 어렵다. 그래도 소모이 그래. 뭐이 식시들 많이 먹는 거 이티하스. 마야 오차 지역에 제너럴 일렉션 뭐는 안 말할 거야. 아이디오하 파스와 리아하. 오차시 일렉션하. ক্ষমতা সভায় সাগরের সভায় ক্ষমতাও মামি শিপের ফেটায় যুব সমিতির আছে আন্দোলন ক্ষেত্রে শিক্ষিত দাবি বা
아버 지대로가 바라서 지리 비리지다 그래로왜 무시해도 되고 그래야 사모 받아고 에리신도 마다는 게 먼저 바이는 다 섞어 버리죠 아다세 아이 냄새라세 너스러 가고 너희들도 맞대야 나오리야 사마스런 비구라 내꺼봐라 하다니 커요 아니 누가 봐 아니 누가 하도 우라 따이라 빼라 와라 빼라 dalgi tuh kate mau kalau kita no sik sidul dia di bulan pada saya mau kue sudah kau thay ni saya Mizoram Tripura kau tadi kau saya tu asal mati lima asal lima Purwat and Purwut Swanibah kemana which is also also সেই ইতিহাস ভারত স্বাধীন হওয়া আর পূর্ব পাকিস্তান তাহলে বাংলাদেশ আর পূর্ব পাকিস্তান লক্ষ লক্ষ পয়সার সবাই আলে পয়সার একটু দমিয়ে যত নরমজা ভারতের ফাইয়া পুরা তোমাদের আদর্শে তা সব কিন্তু নেব বিয়াবো তো তাকে মিটিং ও খেবা চলে বাবো রসে দিবে বসে পাকিস্তানের পয়সা না boleh kan deh kalau kita tu tahu. Apa kata soal itu sih? Tahu saya mutai ni ke kalau susah deh. Tangga pun tu sedang tiada tu deh. Sekarang dia di Prawa Raja Mungkin tu mereka tu mereka le. Apa letak apa tanya? Kalau soal bahu soal apa? Maisha emun apa? Apa ke? জওহরলাল নেহরু ত্রিপুরাও প্রতিনিধি হইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিবি পন্থ গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তারপর জিবি হাসপাতাল আবো ফেরাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ একটা জিবি হাসপাতাল গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল পুনরায় হে রিক্সা সাকে সিয়াও নাই জিবি হাসপাতাল লিখে ঠিক থাকবে না আমার সাতাত্তর নিপেঞ্চল তারিখ যদি বছর আগত ভেঙে আংখে আগত সমীক্ষ নবক তুমসা পাইতি দিয়া কিবা তো পাইনিয়ে বল বাদর খা তো পায়া পাইবেগে নিপে যদি বছর প্রতিমন্ত্রী মুখ ভাই ভাই দেবা আং রিসা লাগে হাত দিয়া ভাই ও শিশু তালো আরে শিশু তালো সাথানাই কিবারে কি আরে 뭐 시술도 없으냐? চিলড্রেন পার্ক চিনবে আরে এটা না পেগলা চিলড্রেন পার্ক সেটা না চিলড্রেন পার্ক শিশুকে আবার তো সাথে না শিশু দলে সিবিয়া চিলড্রেন পার্ক শিশু মিশে তো বলেন পেবা জওহরলাল নেহরু পার্কে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ থামে রিপোর্ট দেখালে ত্রিপুরাতে এমন ভাবে রিপোর্ট ফায়া পয়সার হাত ফায়া ব্যারিস্টারদের সিকিউরিটি পয়েন্ট ফ্রিডম রিকোহার দ্যাটে এমন জায়গা লিখা পিপলে এমন ভাবে পাকিস্তানের ভাষা ফেরা সে জবাবে পাখিকে হামলা নলতিশে চুনা খাতুমসে তোমরা চুনা খাতুমসে কি বাদাও খায় আমসে তো বিজিকে খায় আমলে যে বহুলা আই দেবে 아주 뒷바가 지그리가 아삼리가 이렇게 빠서 대해 너무 뛰어는 게 던도가르면서 이제 또래대로 시다에 지 비프라나에 너도 비프라세 던도가르면 던도가르면 나 이제 못 떠오르면 아무도 못 들어보겠어 딱 이게 뭐래 너서 빠티냐라 와 정법가고 지라니야 라마오 튀하 너서도 기무에 따르려서 튀하 뭐로 너도 가면 되냐 사람고 마이마데베 중국에 쉬어다 대면대도노 마타이 알아봐지냐 마티냐 소니 부디바이 미변적으로 부디 미변적으로 부디바이
보안했다 보통도 저리고 그 들어야 너만 내는 삶이야 하이 시야래 나는 뭐 혹시가 있잖아 시야에 약속돼 있었다 아무리 거사도 싫다고야 아사마이 비바로 유토케니나야 아사무토 아사미 바다에서 식식을 티 바다 그려 비바도 사진을 줬어요 바도 해놓고 이거 아사마이 센다다 왜 남게 식식을 거로 미리고 살아 이 아사마이다 좀 이런 소식은 개만이 좀 에이바 지나 아주 지나 막 배웠는데 시변 공에서는 야 빠빠세 완전히 빠운다 아주 저거 시야라 진짜 몸이 보통 배우지 보통 배우 아무것도 배우지 않네 아삼 떠자이냐 아삼 떠자이냐 아주 som만이냐 아삼 말 누나 죽도 괜히 나에게서 비지 설까 함이야달래 돈을 틀려하기에 이내기로서 왜샤라 아삼 국도 나야만 미시마 그래게서 좀 मुझे इतिहास ऐसे पॉलिटिकल बांधा राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक क्रमों वो वैसे इतिहास से जो साबित है बात वो नेशनल है बात वो नानान सिया का बात वो दाल बात वो से मैं लोग खुनी भागम्या के आराम रुलिमा बिल्कुल itu darasnya bosi porte saporte masa porte jauh ya kelima awalnya pun tiba betul lagi ya jauh awal pergi aku betul bercerai mereka kalau main di basuh perut oh tanya coba mau ini payah sada payah sari payah masa itu tak pun tuh tidak outlook दूरदर्शिता ही ऐसा को विषमा पति पूरी होता है ती कौन वाले पाहे इसका मुल्ला उतना पापा वाइसन को पूरे इंग्लिश को पूरे बिजिंग दिशा के संस्कृत जाती है ना तो कौन जाती है पूरे एक ब्लू होती है आरे ब्लू तो था कभी न यार उल्टा उगलोगे तो के पापा पानी मुल्ला इसके पापा होने लगे और खुद इमाम के मातम विश्वाम मुल्ला है मगज मां चाल के नहीं सोती चाल के नोटी जब वो ग्लोबल हो हाथे हाथ में गए ओ शांति वाला पर कोई से वो तो मेरी फिर नहीं आप तो आप लोगों ने कैसे आशुक चाल के नहीं सोती ये तीन कौन भाई कौन वो मुसलमान जुक्ति से तरीका ये स्पष्ट हो कि हम लोग अब तो जुर्माने हैं मुसलमान जुक्ति तरीका बना लो ना अब वो खातिया माम जिन चीज़ों माम पास उठाना वो से तीन खाओ नहीं होगा जुक पास हो आई ने कोई बाई खाम बाई टीवी और लोग जियोग्राफी चैनल ही तुम्हारे टीवी जियोग्राफी चैनल aku musuh tidak itu. Imam ke mata tinggi dulu, itu kolej khamre pore ni, itu বিশ্ববিদ্যালয় pore ni, lokha pore ni, chalo pore ni, teo no jaga pore ni, dekhe bokau, mai, siap, kalau jadi blok lagi hasil, nomor siapa, blok sana, ekdom bokau, TV lagi lagi, jika berjalan lagi, aku suka hal, dia musuh khamre, itu dia kaya itu apa? Hormatnya itu, suatu kopiah. Kita bawa sudah pun sudah, tu kita juga. Kita berapa pun ya, kalau kita musuh tu mahal pun tu dia ikut, lah ini loh. Awak suka kita tu sampai tu. Kita apa sahaja, bukan sahaja ni kau. Kalau kau mau, kita alam kuning, siapa mahu bercerai. একদম বাস্তব টিভি কথা বলবো ওয়াইয়ে বেটা বিউলোতে কথা বলবো সেটা আপনি যে পুরো জানা
위에 빠져 가는 거 본사 봐 거기 봐 가도 좋아 야 그때 봐봐 김성범 사고 이게 마음에 담배 이 마음에 봐 동아 팀들로 많이 먹고 무슨 뭐 주기시 되게 그리고 세야 딱 상을 꼬대 것이 아주 저 신의 자티요 물론 좀 빠져 준다고 좀 아버로 implement ବ୍ୟବহার 되느냐 아버로 그의 성공하느냐 저 제가 다시 보고 지니마스 가서 꼴디 거서 인상이 울가다에 람세 하고 아까세 다가 우레 나는 그게 파사가 보이더니 또 아고 떠봐라 파사가 보이 나 간대는데 어디야 아버도 파사가 보이고라 너 내게 나로 내게 라마요 자파이 타모 아고 돌아와서 중래 따고 저한테 장가고 가리 파파이 거기서 서로만 가보시오 자기 야 내들의 모습만 먹어서 서로 막 가보시오 뭘 색사고 알고 또 이부터 시페리나 뭐 시페리다 사서 제일 시에리 나마이 사서 제일 시에리 나마이 앙사서 시에게 앙사서 시에게 수고하는 집은 뭐야 마스터 제수 마스터 강부 प्राइवेट जैसे वर्ष काम प्राइवेट आदि आसुवाया जो शासक प्रोसेस्टा शासक सत्य कंप्लीट है तो वो तीन ज्ञान तो बुद्धि तो तब सब बुद्धि में तो साथ में वो आलो ज्ञान बुद्धि ना सचित बाबे जो यूज़ किया स्वाई तो दुनिया सब है वो तो सब है जो स्वाई तो करना को लिए जाने बुंदा से जान स्वाई बुद्धि जान 아버지죠. 그 서도도 그 원시후에 그 뒤다게를 저 얼마 뒤 쇼파야 다음 뒤자 얼마 뒤 쇼파야 개하를 개하도 살이래 야 내가 그러면 이거 뭐 봐봐야 찍고 엄청나 그래 아빠 맞아 피하는 게 비밀 무강 피하는 거 맞아야 다음 거 사회에 대해서 뭐 지디라나 왜 나라로 그거에 무슨 회의 몇 맞아 주게 맞아 제가 맞아 또 그러면 ग्रुप एमएलए विप्लव देवनाव बाय तबैको सहा त्रिपुरानी सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्रुप से तिनी दल ग्रुपमा एमएलए हुन्छ उहाँको त अहिले पिजिसी दल उहाँले को ग्रुप भन्नुहुन्छ त्यो भन्न ओइसे जोटामल विरोधी चिनाके पिजिसी मन्त्री दाउदा केलियाङ मन्त्री 근데 그러면 지금 시비 먹어도 너무 많이 늘려 늘리 봐서 오늘 오서 비지 못 잡아다 너무 그래서 공포 아 파리 이거 봐 자ते 파리 2차 접어들으니까 비지 doctor 사기 레퍼세 원샷 알아고 가면 그룹 이거 봐도 비지 doctor 사기는 원샷 그룹 안 보는 게 돼. 이 말이야 뭐 리메야 비지 차야봐 그 번호세 또 원샷을 보내서 동대도 원샷에 빠져올 당나라 itu internal diplomasi yang dilakukan itu mo alga ke masyarakat alga ke tuan alga bisa mari tunggu abang itu kerja balas se aje bala bo kasatano aje bala foto satano ni se budhe ni se tadi itu और खुद एक क्राइम जब इतिहास साबित पाया जो तुम चिल्लाइए साजा सेंचुरी नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है उनसे आउटकम है ताकि को है तो भूल गया बीडीओ को खाली लाहा के आप ये फुके पता हो में बिलो हो गया बीडीओ खाली आप लोग एनालाइज कर आप लोग विश्लेषण कर और कैसे आपको बात हुई चीज नहीं चाहिए बात बीडीओ खाली आप लोग के क्या हो गया वो ऐसा लोग साथ एक चीज का मिसे के आप लोग चीज ना पाए तो 道理
তাহলে খুঁজছিলাম যে লেগে আপনাও কি প্রবলেম খাই কোনো ভাই ইয়া তো বইলে খুঁজছিলাম এই না কেন না আলো 시안이 나 PTC জন্য চলে গিয়ে বসেছো 100 টাকা 100 খাওয়া বিয়াতে জন্য কি বাধা খরচ আমার জন্য 10 টাকা নব্বই টাকা দিই বাধা ইয়া খাও দাম হচ্ছে দেখি জামাই দিচ্ছ আলো একচুয়ালি যেটা পাবো চৌষে সংগঠিত হয় আমার বারবার সব ত্রিপুরানি রাজনীতি এত লাইন বা এত সহজ এত মানে সাংবিধানিক ওয়াইসারও যাকে তাহলে মাত্র বসে কিন্তু জনসংখ্যা 20 জন এলে পা দলহানি ঠিক আছে তোমার থাকে জেরিয়া তুমি জীবন তাহলে চম্পা লিখ জাতীয় দল হিয়া মেজানি দল হিয়া বাধা খান্দি 20 জন এলে বাধা পাই খান্দি বিজেপিরও বাধা ইয়া সিপিএমও বাধা লেগে কংগ্রেসেরও বাধা লেগে পাবুল ছেলে গেলে 20 জন এমএলএ পাবে সমালে ইলেকশন পাইকে মন্ত্রিসভা বদল গেলে নাংলালে হেবাইয়া ও মুয়া দলে মহান দলাব মন্ত্রিসভা মানা নাই বড় রাজনীতি কাইবাসে তো দশর বলছি সিবিআই বিজেপি আর বিজেপি আর সিপিএম কংগ্রেস তারা আসু তোমা বন্দার জীবন তেলে তো পড়ে আই মনে সামনে তো পড়ে যাই হোক বিভিন্ন যে উদ্দেশ্যে সারাই আচলাই খুব গাহাম গাউনো আত্ম শ্রমিকা শাসক শ্রমিকা কেন জৌনাও খাও তিনি রাম খাওয়ে তিনি রাম মন্ত্রণাকে জৌনাও সরকারকে হিমবাই চিয়া হিমবাই জৌন দময়া হইবাই দময়া মাকে লাগে আবো খাওলিরও নাই মন্ত্রণা কেমন তো নাই সমগ্রভাবে আন্দোলনকে নাই দেয়ার শুদ্ধমি বিজেপি শুদ্ধমি কংগ্রেস শুদ্ধমি সিপিএম ও আদার বা ব্লু বিয়ান মুআবলা yato tirabo PDG je to motini mata bai kurma to bai ta hata PDG yo district level ni committee block level ni committee pa to bai to ba ke bai to bi ni mo sai ni mo bai ni mo sim na le bai bole tradition ni chole tradition ni ko chole ko bolo to control ke na হয়তো এমন দিন হয় নাই বিজেপি লেভেলে বাধা আপনি পদত্যাগ কেন দেখে সেটাকে ভূত হয়ে সিধা আবদিন মা দিন হয় নাই মাউমি তারপর তো আগে চালাই তো এমন দিন হয় নাই পাওয়া যায় মা সবসই করে যায় শাসই করে যায় আগে পনে লোক বেরোগে না জাগাও না 우리가 어디 날이야? 아니 미치래나. 너 비지비로 개대 이 자진 바다를 딱 보니. 거기서 개대 자진 바다를 딱 보니. 시비에 개대 자진 바다를 딱 보니. 공야 이야기들 딱 기라 시비입니다. 시비들. 이브라 지텐 이브라 파사 이브라게 비방거를 못한 পরিস্থিতি নাই 공마야. 마들 달리고 lagi mobile ke atau makin kuat BJP ni berarti ya oh enggak sih sudah mulai kau belum tahu ya itu kontroversi roman script ya kau belum dia kalau kau siap dia visual lebih ke English ni ada roman script apa itu naga lebih ke roman script基本的工业不，毛病，基本上这个包就是基本上提高是他妈的来，啊不是，给大家多么多么，রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি রাজা হিংসে, বিরবিক্রম হিংসে, আইন নিঃশাসনে কও, আইন নিঃশাসনের ভাষা হয়েছে বাংলা স্ক্রিপ্ট বলতো, আইনি ভাষানো সংস্কার একবার নাও দিয়া তো খেয়ে খাবো, ভেবে খাবো। উল্টা রবীন্দ্রনাথ
মহারাজানো কনভিন্স থেকে বাংলা ভাষা ছাড়া গিয়ে বাংলার জন্য তাই প্রত্যেকটা স্টেপে তোমার হয়তো অনেকে বিরক্ত হলে না আর শিক্ষা 튀기게 봐서라냐 진브로 진 시발자가 있다와 항상 스테이터스 스테이터스 스테이트 스테이트 스테이터스 트리플라즈는 법에 라이트 겸해야 이거 부하 2,402 월급입니다. 부하 라이트는 라이트야. 무코모들이 또 풀스테이트 풀러라죠. 행사 2,402 월급입니다. 뒤에 리시 내리는 자 4타자 머미기라 정말로 마기 동물은 자 27셔 প্রায় 3,000 বড় কিলোমিটার বাইশারও বাগানো তাই ত্রিপুরা স্টেট উমেও কিন্তু জনই আমাকে পা ওয়াইশারে করেছে থাকো মধু বাবু সাও এডিসিকে কখনো পরিবর্তন করে রাজ্য করা হয়েছে কিনা আমাকে একটু মাথা মিজোরাম রাজকালে মিজোরাম নাগাল্যান্ড প্রধানশীল ইতিহাস মিজোরাম এডিসি নাগাল্যান্ড এডিসি জেলা পরিষদ ভারত স্বাধীনমূলী সময়লে ঠিক শিডিউল এরিয়া গভর্নমেন্ট খোলা ঠিক শিডিউল এরিয়া হিসাবে আসামনি পর আসামিয়া নেপাসে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি উত্তর পূর্বাঞ্চল এজেন্সি নিয়ে আর হচ্ছে মিজোরাম পাহা নাগাল্যান্ড পাহা ও মেঘালয় পাহা মণিপুরের মতো বিশাল রাজাতম স্বাধীন রাজ্য আছে যদিও ইংরেজের দখল এখন আমরা কথা খেয়া কিন্তু মিজোরাম এডিসিনে থেকে রাজ্য নাগাল্যান্ড এডিসিনে থেকে রাজ্য নিজে কিংবা কে বলে বড় নেতারাও জিতেননি বাজুরিয়া জিতেন বাবু আরে ত্রিপুরা এডিসি এলাকা যদি রাজ্য জিতেন বাবু পাকতি সাগালি পাকতি বলে জিতেন বাবু সেগুলো বাঁকা যেত না সারা বাধা বেড়ে যেত না বোমা দেওয়া যাবে না জাতি গোষ্ঠী পাক হয়ে যাবো না মঞ্জুপাল পাকতি মঞ্জুপা থৈজারা পায়া 30-35 বছর এমপি হওয়া এমএলএ হওয়া মন্ত্রী হওয়া ত্রিপুরা তোমার খেলা আলাদা উল্টে আছে এডিসি এলাকাকে গৌরকে রাজ্য করেছে প্রমাণ আছে পৃথিবীতে আর লগে লগে কনস্টিটিউশন দিলে খাতে খেলায় আর সবাই চলে বসে রাজনীতি বসে রাজনীতি দেখা তো রুমলে সিদায় আজও দিয়ে আলো জায়গা থাকাও আমরা তো আজও ভাইয়া মারো আর সাজো যত ফেটে গেল নিয়ে তো নেতা ভাইয়া খুব ভাইয়া আছে কাছে তার সবজি জায়গা দাও একবার মানে ভাইয়া বলেন না ভাইয়া অগ্রণী জনসংখ্যাকে 13,43,991 গোয়ানে তবে 2021 সালে তার বাংলা যে ত্রিপুরা এডিশন জনসংখ্যা হলো 12,000 আর 12 লক্ষ সিমিলার কেন হবে না আগুন জন্য উমাইয়া হয়েছে তিনি ব্লুসের জন্য যাবাই সিকিম 7,096 বর্গ কিলোমিটার 5 লক্ষ রাজ্য চলে বিজেপিকে পয়সামায় মৌমি সিকিম যে কোনো রাজনীতি নেতা এমএলএ মন্ত্রী যদি সিকিম আলাদা রাজ্য মা গেলাই রাজ্য পূর্ণ রাজ্য মা গেলাই গিয়ে সিকিমের যত মুইয়া চালাই তো পা হ্যাঁ চিনে যদি তার সংগঠন আগে খেলা গিয়ে সেভাবে কোনায় বলো মমতা চালমে মমতা শিয়ার আজম পর্যন্ত বলবে কিছু বোঝায়া বলতে চাইয়া পয়সার চাইদাইনি বিগত সাতারি নামে তার কম জানতে সাথিয়া ত্রিপুরানি জনসংখ্যা নাই
এই ত্রিপুরা জমা জায়গাকে 10,486 বর্গ কিলোমিটার গ্রুপে সম্পর্কে 2010-এর মধ্যে শেষ আছে বলবো তিনি গ্রুপ দলাই আম্পা দিকে সাজানো নটকে 83,807 গ্রুপ ব্লক হিসাবে খানমানি করেছিল ওকে দলাইকে 59,563 ঊনকোটিকে 11,093 কুয়াইকে 3,219 সাউদকে 25,295 সবচেয়ে কম তারপরে গুমতি 30,616 গ্র্যান্ড টোটালকে 2,31,612 গ্রুপ দেবুর মরমসা ত্রিপুরা পালাচ্ছে প্রায় 7 লক্ষ তার মনে না জমা দিয়ামসা 60,000 লক্ষ শেষে অঙ্গের তাদের সুখার দুই চাকরা পাঁচ আপনার বারবার সালেও সেকেন্ড লার্জেস্ট বলছে সেকেন্ড লার্জেস্ট তো 2 লক্ষ 2 লক্ষ গ্রুপ নিয়ে যাচ্ছে গ্রুপ আবার উষা বঞ্চনা শুরু খেতে মৌমি শিক্ষা হয়ে দিয়ে ছাত্রকে ডিভাইড অ্যান্ড রুলস পলিসি আর ওয়াপি বাদে যাও পায়ে বলে ওয়াপি কি আমরা নষ্ট না ওয়াপি তোমার কোদো তোমার ইয়াপে খাই দিকে ফেটে গেল না ফেটে নি না ওয়াপি তোমার ফেটে ওয়াপি শেষ করে আবো ওয়াপি নাও খাবে কিছু খেবে বা খাদিকে দেখে ফেলে ফেলে দাও তুমি পা আর গাওয়াত দিছে ববো ওয়াপি আবো ওয়াপি ববো পা তোমা ওয়াপি দি খাই মানসা লাইবা মনে প্রেম ফেটে আসবে 좀 যদি পাথর বা খাদিকে থাকে সব থাকে পড়ে সে আপনি খাই নিয়ে বলছে তো বুঝি না তারপর প্রশ্ন দেবো সমাজে মিজোরাম বলছি এগুলো তুমি আগে আসাম বলছি এগুলো তুমি জমাও ভারতবর্ষের হিসাব আছে বলতে 3,03,559 ত্রিপুরা আসাম মিজোরাম আছে ত্রিপুরা সারাম তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো যেমন বাংলাদেশের যে নিপুণ তোমাদের মায়ানমারের যে নিপুণ ইভেন আন্দামান নিপুণও এই নিপুণ আপনি তাদের ব্লু আপনারা মাবা চাপাই যাতা আন্দামান নিপুণের থাম্প নৌকি নিপুণের সারিও মানে সঙ্গে আর তাদের সঙ্গে জলবায়ু সঙ্গে কষ্ট 아버지 동모자모 동미 가이모 이것이 해요. 강정신도 대진 불바가 강정 맞아지 되죠. 대진 불바가 강정 맞아지 뭐 부자 되뭐 이게 와서 오야 돼. 와서 시비야 돼. 와서 시모 와서 뭐 꿈을 자로 꿈이 가면 네 계획 부자 되뭐 안 남은 이거로 아무새 많이 안 된 상황을 해야 껴들어 먹는다. कोई पाई हमें आपने पता से फिर नहीं सी रिकॉर्डिंग करते हैं दूसरा और है माँ भाई से काम से मैं तो एक दिन तो ब्लू लोग बनाता है कोई लोग बांग्लादेश ने चीन ब्लू लोग को दादा चुप खाना आगे से दादा को अलमा 시야를 남아요 중앙에 남아요 문제는 좀 통해야 그게 잘해야 아무 애들 먹었지. 그 미지근 거는 사시야도 사는 그 접대도 어떤 카드 이제 보시래요. APJ 아브둘 카람 말투는 뭐 내가 자야 시카오 가오자네마 내가 자야 오면 그래서 자야 목만에 누나 세자야 넌 세자야 봄이 뭐 시카미다 어느 시카미시다 혹시 어느 새 보비에 내가 가오자리에 내시고 জনগণ নেতার কোনো দোষ নাই জনগণ সে খুশি আর কোনো পারফেক্ট গ্রুপ সত্যিকারের নেতা চুজ কেন নেব চয়েস কেন নেব নাই করে জানি দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে ভোট দিয়ে জিতাই আমি
다 누리기 제 가라 몸함이야 시간보다 보나 모두에 내 감자들이 좀 이렇게 정신자야 정신에 쳐다보는 게 아니 내가 보지 우리 물론자시야 참 들어가야 이 사람의 형세 나 뭐야 자네 이런 미리고 하면 보고 이겨고 그래 미리고 하면 뭐 보고 되는 그러면 가는데 하사바 디렉터리야 쓰네 그분이 디렉터 에디슨이 포레스 엑지큐티브 멤버인데 왜 하나도 엑지큐티브 멤버 우리들이 왜 바빠한 प्रथम बारों वहाँ पर ताजा हुआ देखा थोड़ा पुत्री पार्टी को पता ही दिया तीसरे बारों को बात है हाई मंगा तीसरे बारों को बात है मंगा पारा पे को तो कुमार पे देखो इलेक्शन के लिए हमने बोलता दिया इससे आने वहाँ पर तामुया तामुया सरकार गाड़ी पारी हा एग्जीक्यूटिव मेंबर कंट्री और यहाँ बेतन में यो अब गाड़ी का पे पारा पे पांडालों पूछे तो मच्छी बिलिन कुबा जो बोनो था सामोसे आवार बोनो से बोलिए तो सामो क्यों एक ही जादू का सामो को भी है सोचाया politik proses সাধারণ এমডিসি ধীরেন্দ্রিয়া একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার মনীন্দ্রিয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রী জসুমির ত্রিপুরা একজন এমএলএ জসুমির ত্রিপুরা যদি কয় ভাবো তিনি এলাকা মাখেহা politik proses তিনি এলাকা এমডিসি মাত্র এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাহলে বসানো যে 99 থাউজেন্ড 아니 근데 디비전 멤버 뭐가 나오냐 바라바라에서 사마도시하는 나오냐 오늘 달 세고 안에 사이야 어디서 보내는 좀 소자야 동네